Hello, good morning GTA Cars. Ito ang ating Ford Ranger Wild Track. So, final step na yan guys, final detailing. So, medyo tumagal tayo dito kasi kita nyo naman 5 cylinders yan. 3.2 liter engine, napaka-pogi Ayan, so, tinatapos lang ang ating Wild Track. And then, other updates, send natin after. Kompleto naman tayo sa documentation. Kay Sir Arlo, Sir, malapit na malapit yung inyong Wild Track, pogi na Ito nyo naman, napaka-kinis. So, wala pa yung 3 steps. So, patapos pa lang yan. Kaya tinatapos ng inyong corner. Yes na So, check natin sa loob. Yan. So, itong loob, hindi pa nasisimulan po yan. And ito yung final step. Tapos, kinis. Ang ganda. Ayan. Ito ang inyong order na Wild Track. Ayan. So, abangan nyo. Abangan nyo itong Wild Track. Napaka-pogi. Tapos, ikot-ikot natin. Ganda. Flatbed na sa likod. Wild Track, guys. 4x4 to, tapos the line, power seats and everything. So, pogi. Abangan nyo sir, and sigurado sulit ang inyong paghintay dito. Good morning GTA Cars, salamat.